Hello guys, magdula tayo ng Roblox. Imagine niya ang kubo. Ice cream man? 3 hours guys, 3 hours. Magrunggan din. Para magagawa ng sugar apple beanstalk. Ciksa na to guys, nagalindot guys. Skip na eh. Buka gabi. Hindi mo dapat ginagawa yan, Nay. Wag. Ikaw nay, sige mo kaglabanay. Tapos sige glabanay. Na may mga kulit, hindi kaya range. Sabay-sabay tayo kakain ng Ikaw nay. Iya, mo ganun pagpilon. sa baltak kaon. Nay, dapat nagpapagaling ka kasi may sakit ka, Nay. Opere, nasukso. The sugar apple in stock. Sugar apple. Kayo Sugal. wala sa Sugar. Apple. Sugar apple. Sugar apple, guys. kuya. Guys, sugar apple. Tanong mo niya kung sugar apple ah. Sugar apple. Tama ako, sugar apple. Sugar. Grabe ang lock roll lang, guys. Gani.